हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज डिबेट विद फ़खर में हम लोग बात करेंगे। बात तो खैर करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नया साल 2022 का आगाज हो चुका है। आज है पहला दिन। क्या हुआ 2021 में, उस हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इसको कवर करेंगे और उसके साथ साथ इस रीजन में जो कुछ हुआ उस पर भी थोड़ी सी एक रिव्यू उसके हवाले से भी देंगे। खैर, स्टार्ट करूंगा। और आज मुझे इस डिबेट में हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट आरजू काजमी साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं, उनको भी थैंक यू कह रहा हूं। और इसके साथ साथ आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिटेल शेयर कर लूं कि बात किस पे करेंगे। तो बात तो एक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इशू चल रहा है, दैट इज मिनी बजट, उसको मैं मुनी बजट भी कहता हूं। वो चल रहा है 350 अरब रुपए का चल रहा है, वो है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने 2021 में अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ क्या किया, इस पे बात करेंगे। इसके साथ एक नया मुद्दा तो खैर नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरीके से बैठे थे, नूर अल मालिकी साहब जो एम्बेसडर है सऊदी अरेबिया के, अब फाइनली उन्होंने ऑफिशियली उसके ऊपर बहुत बुरा मनाया और बड़ी नाराजगी का इजहार किया है। ये भी हमारा मुद्दा रहेगा। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एशियन टाइगर बनाने की बात करता था, लेकिन मैंने रियासत मदीना बना दिया, तो एशियन टाइगर की क्या अहमियत और क्या हैसियत है। और ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार कोरोना ने तो बांग्लादेश और भारत को बिल्कुल लिटा के रख दिया और पाकिस्तान बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। तो इस पे भी डिस्कशन करेंगे। आरजू से कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट, अपना यूट्यूब चैनल रन करती है, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर के लिए लिखती भी हैं, मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर ज्वाइनिंग द शो। स्टार्ट करूंगा इस चीज से कि इस वक्त जो पाकिस्तान में चीजें चल रही हैं, एक तो ये मिनी बजट वाला मामला है और हुकूमत इसमें लगी हुई कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस जस्ट हम डॉक्यूमेंट्स जो है इसको रेडी कर रहे हैं, बेहतरी ला रहे हैं। असद उमर साहब खड़े होके फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने मोदी जी को भी बीच में से लपेट दी खामखा का, यानी खुद कुछ करना नहीं है लेकिन उनको कोई मतलब बुरा भला कहना और इस तरह की बातें करना। हालांकि अपनी आवाम उनसे खुश है, लेकिन ये मसला है हमारे इनका असद उमर साहब का, कि उनको ये लगता है कि नहीं जी नहीं, हम अगर खुश नहीं है तो आवाम अगर खुश भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टेक चाहूंगा, फिर आगे अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने आज इनवाइट किया फ़खर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपको और आपके सब देखने वालों को जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो हमें टीवी चैनल्स पे देखते हैं या वैसे भी, उन सबको जो है बहुत बहुत मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और नया साल सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो और सब लोग खुश रहें और सबसे बढ़कर सब लोग सेहतमंद रहें, क्योंकि जिस तरीके से एक और नया वायरस जो है वो निकल आया है ओमिक्रॉन के नाम से और लोग उससे काफ़ी परेशान हैं। तो उसके लिए ज़रूर मैं चाहूँगी कि सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें। और उसके बाद हम जैसे आपने सवाल किया उसकी तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल एक जो मिनी बजट के नाम पे जो एक और चीज़ लाके आवाम के सर पे मारी गई है, उससे बहुत ही मुतमईन नज़र आ रही है गवर्नमेंट, और उन्हें कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और आज भी बल्कि कल भी मैं देख रही थी कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनका कहना है कि जी बहुत मामूली सी बात है जी, सिर्फ जो है वो 2 करोड़ या पता नहीं 200 करोड़ या पता नहीं कितने, जैसे उनको खुद को समझ नहीं आ रही कि वो कितना बजट लेकर आ रहे हैं। वैसे तो 350 बिलियन का है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि आम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या आम लोगों के घर भी जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार या फिर जैसे कि खान साहब के फेवरेट जुल्फी बुखारी चला रहे हैं? हरगिज ऐसा नहीं है। और आम लोगों के घर जो है आप भी जानते हैं, और हम लोग आम लोगों में ही आते हैं कि हम सुबह से काम करते हैं और तब जाके जो है कहना चाहिए कि घर में किसी के राशन आता है या यूटिलिटी बिल्स दिए जाते हैं। लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट को समझ में नहीं आती। जो गवर्नमेंट्स में मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट्स के सैनेटर्स बैठे हुए हैं, इवन वो लोग भी जो इनको लेकर आए हैं, और कहना चाहिए कि
इनके इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो फौज के लोग हैं जिनकी सपोर्ट से ये सीट तक पहुंचे हैं, उनके घर भी जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से उनके कॉर्नर के प्लॉट और सब कुछ होता है, सभी लोग जानते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक बड़ी ही बेहिसी की बात है। इस पे गवर्नमेंट को मेरे ख्याल है थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि वो इस तरह की बात जो है वो लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम आप लोगों का मजाक तो ना उड़ाइए कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन लोगों से पूछिए जो लोग अपने घर में 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे, उनसे पूछिए जो मेडिसिन नहीं ले सकते। शेख रशीद साहब का कहना है कि जी मैं अभी बीमार हुआ तो मुझे पता चला कि जी मेडिसिन महंगी हो गई है, वरना शेख रशीद साहब को तो ये पता ही नहीं था कि मेडिसिन महंगी है। मतलब वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन से सैयारे पे रहते हैं, मार्स पे रहते हैं, जुपिटर पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं कि उनको नहीं पता कि यहाँ पे मेडिसिन कितनी महंगी है। इसी किस्म की बातें आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं, इसी किस्म की बातें आपके प्राइम मिनिस्टर करते हैं, यहाँ तक कह चुके हैं कि जी हम तो जल्दी उस जगह पहुंच जाएंगे कि हम दूसरी कंट्रीज को जो है वो लोन देते हुए नजर आएंगे। तो इस किस्म की बहकी बहकी बातें करते हैं और उसके बाद समझते हैं कि दुनिया उनकी इज्जत करेगी, दुनिया उनको सीरियसली लेगी। ऐसे लोगों को दुनिया तो क्या पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं ले रहा जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो इन लोगों की बातों में सिर्फ हंसी आती है, इसके सिवा कुछ नहीं। और मैं तो बल्कि अपनी वीडियो में ये भी बात कर चुकी हूँ कि मैं परेशान हूँ कि अगर अगले इलेक्शंस में इमरान खान साहब को ये भाई लोग लेकर ना आए तो हमारी वीडियो कैसे बनेगी। इसलिए कि जो सुबह सुबह खान साहब लतीफ़े सुनाना शुरू करते हैं, जोक्स फेंकना शुरू करते हैं, उसी से हमारा और हिंदुस्तान में कई लोगों के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। तो अगर कोई सेंसेबल आदमी आ गया तो फिर क्या बात की जाएगी और कैसे संभाला जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और जो हालात नज़र आए हमें, क्योंकि 2018 में ये हुकूमत आई, इन्होंने कहा यार अभी तो हमारी हुकूमत आई है, 2019 आप हौसला रखें, घबराएं नहीं, बेहतर होगा। 2019 में रगड़ा देना शुरू किया, कहा नहीं यार अभी थोड़ा सा बस सब्र कर लो, 2020 बहुत अच्छा है, बेफिक्र हो जाओ, आप कुछ भी नहीं है, मज़े ही आएंगे आपको। 2020 आया, 2020 में रगड़ा था, उसके बाद का जी 2021 में तो ये सारा कुछ हर चीज बड़ी मतलब अप टू डेट हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। 2021 उससे भी बुरा गया। अब क्या कहा जा रहा है कि यार नेक्स्ट ईयर जो है ये हमारे जो इश्यूज हैं, एनर्जी के इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन का इशू है, ये बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, अब बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल बरक्स है आरजू। वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि दीवार पे लिखा हुआ हम सबको नजर आ रहा है कि 2022 में हमारे साथ क्या होना है या हमारे मुल्क की आवाम के साथ क्या होना है। और एक चीज ये पूछनी थी कि हम हर चीज में मोदी जी, हिंदुस्तान, ये क्यों कर रहे होते हैं? क्या हम मतलब नालायकी तो खैर कहीं ढकी छुपी नहीं है, वो असद उमर साहब हो, हमारे बाकी कैबिनेट के लोग हो, इंक्लूडिंग माशाल्लाह से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हो, मतलब इन सबको ये क्यों आता है कि इनके पेट में अभी तक मरोड़ उठ रहे हैं कि यार वो 2014 या 15 में मियां नवाज शरीफ साहब के घर आए हुए थे, तो अभी तक इनको तकलीफ हो रही है कि भाई आप के पास तो वो मतलब आपका फोन नहीं उठाते, लेकिन उनके पास वो घर में आए और उनके साथ मतलब टाइम गुजारा, चाय शाय पी, खाना शाना खाया, और बड़ा मतलब अच्छी वो तस्वीरें वस्वीरें मतलब आप लोगों को पता है नजर आती, अब भी अवेलेबल हैं। क्या मतलब परेशानी है कि अपने मुल्क के हालात के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपनी नालायकी, यानी $1 अरब के लिए जो जो हमें मतलब जलील किया गया। शायद पाकिस्तान की छोटी सी हिस्ट्री है, 75 ईयर से इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन जो जलालत हमने पिछले 2-3 महीनों में देखी इस हुकूमत की कारस्तानियों की वजह से, शायद ही किसी ने देखी हो। और अभी तो खैर कहते हैं कि ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या नजर है कि हमारा मतलब जैसे कहते हैं खाना इसके बगैर नहीं हजम होता कि मोदी जी को 2-3 गालियां पीटीआई वाले दे दें, बुरा भला कहे, फाशिस्ट कहे, ये है वो है जी, वहां तो ये हो रहा है वो हो रहा है, अपना काम कुछ भी नहीं करना। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फखर। और ये चीज जो है ये इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नालायकी है कि सबसे बढ़कर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हमने देखा कि बहुत ही खराब फॉरेन पॉलिसी है इनकी। और ना सिर्फ भारत बल्कि हर मुल्क से ही हमें एक तरह की नाराजगी फेस करनी पड़ रही है। और इसमें जो इन्होंने नाम लिया कि असद उमर साहब का आपने नाम लिया, असद उमर साहब कितने टैलेंटेड हैं
یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ جاب سے نکالے گئے اور کیا ان کی پرفارمنس تھی، اور اس کے بعد جب ان کو فائنانس منسٹر بھی ایک بار بنایا گیا تھا، شروع میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو کچھ عرصے یہ فائنانس بھی دیکھتے رہے، اس کے بعد پھر ان کو تنگ آ کے انہوں نے ہٹایا۔ تو اب اس قسم کی باتیں کرنا کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کی نہ تو میں کوئی سپورٹر ہوں نہ کچھ ہوں، میں ایک عام سی جرنلسٹ ہوں، اور میں ہر اس انسان کو، ہر اس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہوں جو پاکستان کے لیے بہتر کرے، جو پاکستان کے لیے کچھ اچھا کام کرے۔ میاں نواز شریف سے کسی کے ہزاروں اختلافات صحیح، لیکن انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹرمز اچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے، اور ان کی نواسی کی، میرا خیال ہے مریم نواز کی بیٹی کی شادی تھی، اور اس میں نریندر مودی جی آئے تھے، اور نواز شریف صاحب نے ٹرمز اچھا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد جو حرکتیں ہماری طرف سے کی گئی تھی اس وجہ سے کچھ بھی بات آگے نہیں بڑھ پائی۔ اب عمران خان صاحب جب آئے تھے، اور اگر اسد عمر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، ان کو بھارتی پرائم منسٹر بڑا ان کو کوئی دشمن نظر آتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب نے آتے کے ساتھ ہی یہ کیوں کہا کہ جی آپ ایک قدم بڑھائیے، ہم 10 قدم بڑھائیں گے یا 2 قدم بڑھائیں گے، پتہ نہیں کتنے قدم، لیکن بہرحال ان سے زیادہ ہی انہوں نے کہا کہ ہم بڑھائیں گے۔ یہ بات عمران خان صاحب کو پھر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ہی جب آپ جانتے ہیں کہ بار بار فون کر رہے ہیں، اور جو انڈین پرائم منسٹر ہیں وہ ان کا فون نہیں اٹھا رہے، تو یہ کس لیے فون کر رہے ہیں، ان سے کیا مطلب؟ جو وٹاٹا وڑا ہوتا ہے، ایک بڑی مزیدار ڈش ہوتی ہے انڈین، کیا اس کی ریسیپی پوچھنی ہے انہوں نے مودی جی سے؟ ویسے مجھے آتی ہے اگر خان صاحب کو چاہیے تو اینی وے، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کس لیے انہوں نے مودی جی کو بار بار فون، وہ انڈین پرائم منسٹر کو فون کس لیے کر رہے تھے اگر انہیں ٹرمز اچھے نہیں کرنے؟ اور جہاں تک ان کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اب یہ انڈیا کا نام کیوں لے رہے ہیں یا کسی بھی دوسری کنٹری کا نام کیوں لے رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے۔ فائنانس منسٹر یہ رہ چکے ہیں، لیکن ان کی جو اکانومی کی پاکستان کی اس وقت حالت ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کس کس سے ہم نے قرضہ لے رکھا ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، یعنی دنیا میں کوئی ملک ہم نے شاید ہی ایسا چھوڑا ہوگا کہ جس سے ہمیں امید ہو کہ تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے اور ہم نے اس سے نہ مانگے ہو۔ اس جگہ پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ اس کے بعد فورن پالیسی ہماری زیرو ہے، ہمیں چاہے افغانستان ہو، اب افغان طالبان بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، چاہے ایران ہو، چاہے انڈیا ہو، کوئی بھی کنٹری، ایون امریکہ ہو، چاہے یورپین کنٹریز ہو، فرانس کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ کس کس طرح کی حرکتیں ہمارے یہاں کی گئی کہ فرینچ ایمبیسڈر کو نکالنے کے لیے، وہ بھی ہم سے ناراض ہیں۔ اس کے بعد سری لنکن سٹیزن کو جس طرح سے مارا گیا، اور اس کے بعد یہاں پہ جس طرح سے ہم نے ملا مافیا کو ایک سپورٹ دی ہے، عمران خان نے جو ہے وہ ٹی ایل پی کے آگے سے بین آرگنائزیشن ہٹا دی ہے، تو ہر فیلڈ میں وہ ہمیں فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایجوکیشن فیلڈ میں بھی جو ہے کبھی کہتے ہیں کہ سب کو ایک ہی طرح کی پڑھائی کرنی چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ جی کو ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں جی یورپین کلچر پاکستانی سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو خود ساری زندگی یورپین کلچر میں رہا، اور اب ان کا کہنا ہے کہ جی یورپین کلچر جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے۔ یہ بات وہ پرائم منسٹر فرما رہے ہیں جن کی خود کی ایک بیٹی موجود ہے، جس کو انہوں نے الیکشن کے جو پیپرز جمع کرائے جاتے ہیں اس میں ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا۔ تو اس قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد جو جرنلسٹ ہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے بات کرنے سے، کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ اڑوا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسطور کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروایا گیا، کبھی کسی پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب جب پبلک کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے تو اب اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بول دیتے ہیں کہ جی بھارت کے لیے کام کیا تھا، یا نواز شریف کو کہہ دیں گے یا کسی اور کو کہہ دیں گے۔ تو یہ ان کی بچوں جیسی باتیں، بلکہ اب تو بچے بھی خیر ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن پھر بھی پہلے زمانے کے بچے جو تھے شاید وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوں، لیکن اب پبلک بیوقوف نہیں بن رہی ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں ان کو اس کے آگے سے جواب ملتا ہے، اور اب اسد عمر ہو یا کوئی سے بھی ان کے منسٹر ہو، اس قسم کی بیوقوفی کی باتیں کرنے سے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ احمق نہیں بنا سکیں گے، اور خاص طور پہ باقی دنیا تو دیکھ ہی رہی ہے کہ کیا کچھ چل رہا ہے یہاں پہ۔
بالکل आपकी बात सही है कि क्या चल रहा है, आपने बात की 2021 की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, या मतलब किसी भी शोबे की बात करें, तो हर शोबे में हम लोग डिक्लाइन पे गए और मतलब वो सारी चीज़ें सामने हैं। हालांकि कुछ अब भी हमारा कुछ यूथ या ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है यार, हालात बहुत अच्छे हैं और बेहतरी की तरफ गए हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है हमें नजर ना आ रहे हो और वो कह रहे हैं। दूसरा, इसके साथ साथ जो अभी 350 अरब रुपए का मिनी बजट है, उसमें कह रहे कि यार इससे आम आदमी बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगा, सिर्फ 2 अरब रुपए का उनके ऊपर थोड़ा सा बोझ पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यार डबल रोटी महंगी होगी तो आम आदमी से मतलब डबल रोटी का क्या ताल्लुक है? दही और दूध अगर महंगा हो गया तो उससे आम आदमी का क्या ताल्लुक है? अगर खाने वाला तेल महंगा होता है तो उसका आम आदमी से यार क्या ताल्लुक है? पेट्रोल महंगा होता है तो आम आदमी का उससे क्या लेना देना? उसने पेट्रोल क्या करना है, जहाज में डालना है। तो ये सारी चीजें ये वाली हुकूमत, इनके जो एडवाइजर्स हैं माशाल्लाह से एक से बढ़कर एक रखा हुआ है इन्होंने, वो शहबाज गिल हो, वो फाइनेंस के जो मुजम्मिल असलम साहब हो, जितने भी हैं मतलब माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है। और जो एक चीज एक तस्वीर पहले मेरे ख्याल में व्यूअर्स को भी दिखा दूं, आपने खैर देखी होगी, हमारे व्यूअर्स ने भी देखी होगी, ये दिखा के तो इसके बाद मतलब मैं बात करूंगा कि ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, काफ़ी दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे रह चुके हैं, और ये नूर अल मालकी साहब हैं जो माशाल्लाह से यहाँ पे सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर हैं। उनके साथ 2-3-4 दिन पहले एक मुलाकात की और उसमें ये जिस तरीके से बैठे हुए मुझे खुद ये तस्वीर देख के बड़ी हैरानगी हुई और मैंने ट्वीट भी किया इसको कि यार इस तरह तो बैठना कोई भी बंदा, वो बेशक कम पढ़ा लिखा हो या बहुत पढ़ा लिखा हो, और जिस वो बेशक फॉरेन मिनिस्टर रहा हो या ना रहा हो, उसको कोई तमीज होती है। लेकिन खैर हुकूमत ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। लेकिन आज गुज़िश्ता दिन सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा ऑफिशियली इसके ऊपर बहुत नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि यार ये क्या तरीका है। तो ताहिर अशरफी साहब भी मैदान में आ गए क्योंकि सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो कोई कह रहे हैं कि शायद इनको कोई मसला है। अब मुझे नहीं पता कि कमर में तकलीफ या क्या। उसके अलावा एक और तस्वीर भी है, लेकिन पहले आपका कमेंट चाहूंगा और उस दौरान मैं वो दूसरी तस्वीर भी लगा दूं कि कमर में तकलीफ वाली बात सच है कि या कुछ मतलब एमी कोई झूठ एमी बोल रहे हैं, कोई ड्रामा कर रहे हैं। फखर, सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ कि सऊदी अरब ने इस बात का नोटिस लिया है, और सऊदी अरब ने जो है, यानी वो कंट्री है जहाँ से हम अक्सर और बेशतर पैसे मांगने जाते रहते हैं, और अभी भी आप जानते हैं कि उनसे हमने जो है वो कर्जा लेके और बैंक में रखा हुआ है। इसके अलावा हम उनसे उधार का पेट्रोल और ऑयल भी लेते रहते हैं, और उसके बाद हमारी ये हरकतें हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी कमर में कोई तकलीफ है, इसलिए कि इस तरह की कोई बात जो है वो हमने पहले भी देखी है कि शाह साहब के बैठने का ये स्टाइल है। वरना अब आप जो दूसरी पिक्चर दिखा रहे हैं इसमें आप कह सकते हैं कि जब कोई आर्मी का इनके साथ बैठा होता है तो इनकी कमर की तकलीफ गायब हो जाती है। इनको कमर में कोई तकलीफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप को ऊंचा समझने की बीमारी हर पाकिस्तानी के अंदर है, और हम हमेशा ये समझते हैं कि दुनिया हमारी मोहताज है, दुनिया हमारे बगैर चल नहीं सकती, और हम हर एक के सामने चौड़े होते रहते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, कह देंगे जी एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद उनके पांव पकड़े हुए होंगे IMF में जाके कि जी पैसे दे दीजिए हमको। इसी तरीके से हम इंडिया को भी आंखें दिखाते हैं, हम इसी तरीके से चाइना के सामने भी हम थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, और उसके बाद चाइनीज को खैर हमें सीधा करना आता है तो वो हमारी चित्रौल कर देते हैं। हमने सऊदिया को भी ऐसा ही समझा था, और ये बात हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी ये वडेरा सिस्टम जो हमारे यहाँ है ना, चाहे उसमें ये शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या बाकी बलूचिस्तान के भी हैं, पंजाब के भी हैं, सिंध के, हर जगह के जहाँ पे ये वडेरा सिस्टम होता है। और इनके तो आप जानते हैं कि दरबार वगैरह भी लगता है जहाँ पे ये, कई बार मैंने इनकी पिक्चर्स दिखाई है, 5-5 हज़ार के नोटों की गड्डियां शाह साहब पकड़ रहे थे। तो इनको एक होता है, इनके कहना चाहिए कि दिमाग में कहना चाहिए, या जहाँ कहीं कोई समझना चाहे, इनके कीड़ा होता है। वो कीड़ा इनको आराम से बैठने नहीं देता। इनको लगता है कि कोई भी आया है तो मैं उसके सामने जैसे मर्जी बैठ जाऊं, और चाहे उसको ये शो करूं कि जी मैं बहुत कोई ऊंची चीज हूं। और ये वही लोग करते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, जिनके पास, हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे घर में मेरी मदर कहा करती थी कि
خالی برتن شور مچاتا ہے، جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ ایک جگہ رہتا ہے. تو یہ حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ دوسرے کے سامنے میں کچھ بھی نہیں لگ رہا، تو پھر یہ اس طرح سے بیٹھے. حالانکہ یہ پہلے بھی فورن منسٹر رہ چکے ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں. لیکن یہی جب آرمی آفیسر کے سامنے بیٹھے تو کیسے بیٹھے، اور یہی جب امریکن جو پہلے پریزیڈنٹ تھے، ہیلری کلنٹن کے ہسبینڈ جو تھے، ان کے پریزیڈنٹ کلنٹن کے وائف کے ساتھ ان کی پکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ کبھی سر ٹکرا رہے ہیں اور کبھی گلاس ٹکرا رہے ہیں. اس قسم کی پکچرز بھی ان کی موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے بیٹھنا ہے، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت نیچے گر چکے ہیں. اور لوگ اب ان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے کہ جی ہم جو ہے ہمارا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے سامنے تمیز سے بیٹھتے ہیں، ہم ایسے چوڑے ہو کے یا الٹے نہیں لٹک جاتے بندروں کی طرح. تو یہ شاہ صاحب جو ہیں، اب اچھی بات یہ ہے کہ ان کی کھنچائی ہو رہی ہے، نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کی طرف سے بلکہ پاکستان میں بھی بہت لوگ ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. شاید تھوڑی بہت شرم کہیں رہ گئی ہو، ان کی بچ گئی ہو، تو شاید ان کو کوئی شرم آ جائے. ارزو یہ صرف یہ والا موقع نہیں ہے. پچھلے سال یعنی 2021 میں سرگئی لاروف جو فارن منسٹر آف رشیا ہے، وہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پہ آئے تھے. اور اس دن جس دن وہ نورخان ایئر بیس پہ ان کا جہاز اترا تو بہت زوردار بارش ہو رہی تھی. اس دن انہوں نے مطلب سپر پاور وہ رہا ہے اس وقت بھی، میں کہتا ہوں وہ رشیا اس وقت بھی ایک سپر پاور ہے، مضبوط ملک ہے. پاکستان کے مقابلے میں تو خیر بہت ہی ہے، ویسے امریکہ کو ٹکر دیتا ہے. انہوں نے بارش کے لیے اپنی چھتری جو ہے امبریلا خود پکڑا ہوا تھا. اور اس کے مقابلے میں ہمارے یہی شاہ محمود قریشی صاحب ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ موجود تھے. تو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے فارن آفس کے، انہوں نے ان کے اوپر چھتری پکڑی ہوئی تھی. اور یقین کریں وہ تصویر بھی جو بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر پہ بھی، شاید آپ نے بھی کی ہو، میں نے بھی کی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایک طرف رشیا کا فارن منسٹر آ رہا ہے، اپنی چھتری خود پکڑی ہوئی ہے. جس جہاز میں وہ آ رہے، شاید ہمارے پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر کے پاس بھی وہ جہاز نہیں ہے جس میں وہ آیا تھا، ٹھیک ہے. اور جتنا پیسہ ان کے پاس ہے یا جو باقی نیچرل ریسورسز ہیں ان کے پاس، جو ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، اس کے باوجود اس نے اپنی چھتری خود پکڑی تھی. اور ہمارے شاہ صاحب جو ہے ان کے اوپر مطلب 2 بندے کوشش کر رہے تھے کہ یار کہیں چنٹا نہ پڑ جائے بارش کا شاہ صاحب کی، کیونکہ سننا ہے کہ یہ اپنے وہ کیونکہ پیر ہے تو اپنے مریدوں شریدوں کی طرح سمجھتے ہیں ہر کسی کو. ہر کوئی بھائی آپ کا مرید نہیں ہے. جب آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، اور ارجو مجھے ایک چیز اور بھی، شاید آپ مجھ سے مطلب ڈس ایگری کریں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا فورن پالیسی ہماری خراب ہے، تو فورن پالیسی اسی طریقے سے خراب ہوتی ہے نا. مطلب آپ کے جو دوست آپ سے ناراض ہوتے ہیں، کوئی آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں. ویسے تو نہیں ہے کہ کوئی مطلب ایویں جا کے مطلب آپ سے ناراض ہو گیا. ہندوستان ہم سے ناراض ہے تو کوئی اس کے پیچھے کوئی مطلب ٹائم اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہندوستان کہتا ہے بھائی ہم آپ سے نہیں بولتے، ہم آپ سے نہیں بات کرتے، سائڈ پہ رہو ہم سے. ایران ہم سے ناراض رہتا ہے، افغانستان ہم سے ناراض رہتا ہے، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، کویت، چائنا، ملیشیا، ایون ٹرکی، یہ وہ ممالک ہیں جو واقعی میں پاکستان کا ساتھ انہوں نے دیا ہے، بہت مشکل ٹائم پہ پاکستان کا ساتھ دیا. ان کو یہ جان بوجھ کر، یہ نہیں ہے کہ یہ پروٹوکولز ان کو نہیں پتا یا بہت پڑھے لکھے ہیں، امریکہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھے ہوئے، سب کچھ ہے، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں. ایک قطر کے شاید ان کے ساتھ بھی یہ ملے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہ حرکت دکھائی تھی. باقی جب ویسٹرن ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں تو بڑے تمیز کے ساتھ، جو ایک پراپر بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے اسی طرح بیٹھتے ہیں. خیر اب دیکھتے ہیں کہ کمر کی تکلیف ہے یا کہیں اور کی تکلیف ہے، یہ تو اب ہوپ فلی عرب جو ہے وہ، کیونکہ بھائی کنگڈم ہے وہاں کی اور بڑی ایم بی ایس جیسے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یار یہ تکلیف اب وہ کیسے دور کرتے ہیں. وہ 3 ارب مانگتے ہیں، یہ تکلیف ان کی دور ہوگی یا کچھ اور طریقہ ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا. خیر وہ وقت بتا دے گا. عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے آرزو، گزشتہ دن انہوں نے سال کے آخری دن ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے لاہور میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب آپ ایشین ٹائیگر کی بات کرتے ہیں، چھوڑیں ایشین ٹائیگر کیا ہوتا ہے، میں نے ریاست مدینہ بنا دیا. اور ریاست مدینہ وہ ہے کہ جو اس کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ سپر پاور دنیا کا کوئی کچھ ہے، نہ ایشین ٹائیگر اس کے سامنے کسی حیثیت مطلب کوئی حیثیت رکھتا ہے، نہ کچھ اور. لیکن آئی ایم ایف کے سامنے $1 ارب کے لیے لیٹے ہوئے ہیں،
सऊदी अरब से $3 अरब 4% पे लिया और उन्होंने कहा 72 घंटे में वापस नहीं की तो ये एसेट्स हम आपके मतलब वो कैप्चर कर लेंगे। चाइना को $1 अरब वापस करना है तो उसके लिए हम मतलब मिन्नतें, तरले, पांव पकड़ना, ये करना, वो करना, सारा कुछ कर चुके हैं। लेकिन रियासत मदीना उसका जो है ना कोई वो नहीं है। मतलब मैं उस रियासत मदीना की बात नहीं करता जो आज से 1500 साल पहले, इमरान खान के रियासत मदीना की मैं बात कर रहा हूं। क्या समझती है कि इस तरह की, आप अक्सर कहती है कि ये पता नहीं कौन सा नशा करते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा नशा कि इनको मजबूर करता है, ये कौन सा दिमागी कीड़ा है कि जो इनको इस तरह की बातों पे मजबूर करता है कि भाई अबे यार आपकी क्या हैसियत है, एशिया के अंदर आप बात करते हो एशियन टाइगर भाई बांग्लादेश, एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है, एशियन टाइगर इस तरह के, और मैं कहता हूँ इवन भूटान, और वो हमारी इकोनॉमी से बहुत अच्छी इकोनॉमीज है उनकी, तो मैं तो उनको कहता हूँ पाकिस्तान तो शायद अफगानिस्तान से भी नीचे आता है। तो आप किस मतलब सेंस में कह रहे कि एशियन टाइगर को छोड़े रियासत मदीना की बात करें? आपका टेक चाहूंगा इस पे। जी बिल्कुल फ़खर, जैसे आपने कहा कि पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की थी और उसी से लिंक मैं करना चाहूँगी कि जो खाली लोग होते हैं ना वही इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें करते हैं। आपने एग्जाम्पल दिया कि जो लोग आए थे उन्होंने अपनी अम्ब्रेला खुद पकड़ रखी थी और शाह साहब के जो है वो नौकर, नौकर तो नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल स्टाफ के लोग थे, नौकर ही वो एक तरह के, तो उनको नौकर ही समझते हैं, उन्होंने पकड़ रखा था। तो बिल्कुल लोग अपनी हरकतों से बड़े या छोटे बनते हैं या बड़े या छोटा होने का सबूत देते हैं जो हमारे मिनिस्टर्स देते हैं। इसी तरह से इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कभी कहते हैं जी हम एशियन टाइगर बन गए हैं, कभी हम बनने जा रहे हैं, कभी कुछ, इसलिए कि ये बात खुद के कहने की नहीं होती। अगर आप एशियन टाइगर बनेंगे या आपका कोई मुकाम होगा, कोई स्टेटस होगा, आप किसी जगह पहुंचेंगे अपनी कंट्री को लेकर, तो दुनिया कहेगी, और जिस वक्त दुनिया कहेगी उस वक्त लोग मानेंगे। आपके ये कह देने से कि जी हम एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं, ये कौन सा टाइगर है जो सारे वक्त कटोरा लेके घूमता रहता है? ये कौन सा टाइगर है जो पूरे वक्त भीख मांगता रहता है? ये कौन सा टाइगर है जिसके पास जो है वो खैरात जमा करने का टाइम होता है लेकिन इकोनॉमी ठीक करने का टाइम नहीं होता? ये सारी चीजें जो है ये इमरान खान साहब ऐसे ही कहा करते हैं क्योंकि जाहिर है अब इनके पास कहने के लिए कुछ रह तो गया नहीं है। सारी दुनिया को पता है कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे ये गए हों और इन्होंने वहां जाके ये भीख ना मांगी हो। लोग इनको बुलाते हुए डरते हैं, लोग इनसे बात करते हुए डरते हैं, लोग उनके फोन उठाते हुए डरते हैं। लोगों को लगता है ऐसा ना हो हम इनका फोन उठा लें तो ये आगे से हमें कोई कहानी सुना के भीख मांग लें। तो जब ये हालत इन्होंने कर दी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे यहाँ एक इतना गंदा कल्चर, ये जो वडेरा सिस्टम है ना हमारे यहाँ, ये बहुत ही एक खराब हमारे यहाँ की रिवायत है जिसकी वजह से इन लोगों को ये तमीज ही नहीं आती। चाहिए ऑक्सफोर्ड में पढ़ लें जाके, जहां से मर्जी ये पढ़ाई करके आ जाएं। शाह साहब ने भी जरूर किसी अच्छी जगह से ही पढ़ा है, लेकिन इनको भी तमीज नहीं है कि बैठना कैसे। अगर आपको याद हो या आप अगर देखें पुरानी वीडियोस और गूगल करके पुरानी पिक्चर्स अगर निकाले बेनजीर भुट्टो साहिबा के टाइम की, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थी और जरदारी साहब उस वक्त उनके सिर्फ एक ही टाइटल था और वो ये कि वो प्राइम मिनिस्टर के हस्बैंड थे, तो आप उनके बैठने का स्टाइल देखिए। मुझे याद है कि मैं छोटी थी और मेरे फादर कहा करते थे कि इस आदमी को बैठना नहीं आता, किस तरीके से बैठा है। तो उनका तकरीबन इसी किस्म का पोस्टर बना होता था और इसी तरीके से। वो तो बाद में जब बेनजीर भुट्टो नहीं रही या शायद उनसे पहले उनके किसी कहना चाहिए स्टाफ में से किसी ने उनको बताया कि सर ऐसे नहीं बैठते, तमीज से बैठिए, तब जाके जरदारी साहब ने अपना स्टाइल बदला था। लेकिन वही चीज हम इनको देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को और इनके स्टाफ को थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए और इनको बताना चाहिए। बाकी एशियन टाइगर तो हम नहीं है। खान साहब कौन सा नशा करते हैं जो 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए भी खत्म नहीं होता, या तो खत्म होने से पहले ही दोबारा ले लेते हैं, इसलिए कि पैसे की कमी उनके पास नहीं है। उनके पास जहांगीर तरीन और इस तरह के कई एटीएम कार्ड्स मौजूद हैं जो अगर आम पब्लिक के पास भी हो तो शायद वो भी कोई सुकून का सांस ले सके, वरना उनको क्या पता जो वो अपने इतने बड़े बनी गाला में, जिसको वो 12 लाख देकर और गलत तरीके से बनाए हुए बनी गाला को उन्होंने लीगल करवा लिया,
اور دوسروں کی گھر جو ہے نسلہ ٹاور کی طرح کے وہ گرا دیے گئے. تو میرے خیال سے پاکستان اس وقت پروگریس کرے گا، پاکستان اس وقت آگے بڑھے گا، اس وقت ایشین ٹائیگر بنے گا جس وقت اس طرح سے غیر قانونی طور پہ بنائے ہوئے بنی گالا جیسے گھروں کے اوپر، اور جو منسٹرز ہیں، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے سینیٹرز ہو، چاہے کسی بھی فوج کا کوئی پاورفل آدمی ہو، اگر وہ انلیگل طریقے سے اپنے گھر کو لیگل کرواتا ہے تو اس کے اوپر بلڈوزر چلے، اس کا گھر گرایا جائے. عام آدمی کے بجائے ان لوگوں کے جو ٹائکونز بنے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو یہاں کے مائی باپ بنے، ان کے گھر جس دن گریں گے، انلیگل بنے ہوئے گھر ان کے گرائے جائیں گے، 12 لاکھ لے کے چھوڑ نہیں دیے جائیں گے، اس دن شاید پاکستان ایشین ٹائیگر بنے. ابھی کوئی چانس نہیں. بالکل آرزو، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ عمران خان صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل مطلب میں کہتا ہوں کہ خواب میں بھی شاید نظر نہیں آتی اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اپنی غلطیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانا، جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے اپنے سے بڑی بڑی باتیں کرنا اور ایسی مطلب جسے کہتے ہیں کہ لچی قسم کی حرکتیں کرنا جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی یا ہمارے باقی لوگ کرتے ہیں، تو وہ ملک ترقی نہیں کرتا، بلکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مزید جسے کہتے ہیں کہ مصیبتوں پریشانیوں میں دستا جاتا ہے. ایسے نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے ممالک پہ تکلیفیں، پریشانیاں، مشکل ٹائم ہر کسی پہ آیا ہوگا، لیکن وہاں پہ شاید اس کو نکالنے والے بہتر لوگ تھے، ان کی سوچ یا اس کے لیے کام کرنے والے لوگ بہتر ہوتے ہیں اور وہ یا شاید کام کرتے ہیں، اس لیے وہ ممالک جو ہیں وہ آج کڑے ہیں اور مطلب بڑی اچھی حالت میں ہیں، بہتر پوزیشن ہے دنیا میں، ان کی عزت بھی ہے، سب کچھ ہے. اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بس آج چلا لو کل دیکھی جائے گی. اور جب تک یہ والی اسٹریٹجی چل رہی ہے تو میرے خیال میں ملک ہو یا گھر ہو یا کوئی مطلب انڈیویجول ہو، اس کے حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتے. آرزو، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو. اینڈ ویورس، اس سال کا پہلا شو تھا آج. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ کہ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. 2021 میں بھی آپ نے کیا اینڈ آئی ہوپ سو کہ 2022 میں بھی آپ ساتھ رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈبیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر، بائے.